मसीह में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, प्रोग्राम खुदा की आवाज़ के साथ डेबरा सुलेमान हाजिर है। आज के प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम कलाम मुकद्दस में से हवाला देखेंगे खरूज 19 बाब उसकी 16 से 20 आयत तक। यूं मरकूम है, जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोले में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब करना की आवाज नहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज के जरिए से उसे जवाब दिया। और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतरा और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। नाजरीन, आइए अब हम 10 अहकाम के तारुफ के बारे में सीखेंगे। साबका बिशप लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान जनाब इरफान जमील साहब से। मेरा नाम इरफान जमील है और मैं फॉर्मर बिशप ऑफ लाहौर हूँ। और इन दिनों में ख़ास तौर पे हम कलाम मुक़द्दस में से 10 अहकामात जो हैं उसके बारे में सीखेंगे। 10 अहकामात जो हैं ये हमारी ज़िंदगी के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, लेकिन शायद हम 10 अहकामात के बारे में बहुत कम सीखते हैं और बहुत कम जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारी इबादत में सिर्फ हम हुक्मों का जो खुलासा है उसके ऊपर हम बात करते हैं, पूरे तौर से पूरे दिल जान ताकत से खुदावंद से प्यार करना और अपने पड़ोसी से मोहब्बत करना, लेकिन बाकी के जो अहकामात हैं उनको पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन कभी कभी हम उस पर गौर नहीं करते। अब इन दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे अहकामात यानी 10 अहकामात जो हैं बारी बारी उनके बारे में सीखें और ये जानने की कोशिश करें कि आज मौजूदा दौर में, इस सदी में हमारी ज़िंदगी पर उसका किस तरह से इतलाक़ होता है। क्योंकि यही कलाम की खूबसूरती है कि कलाम एक हालात के तहत तो लिखा गया है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, वो नस्ल दर नस्ल आगे चलता है, क्योंकि खुदा कल, आज और अब तक यकसा है और यही उसके कलाम की खासियत है। इस पहले सबक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है, क्यों खुदा ने ये अहकामात दिए और खुदा अपने लोगों से इसकी क्या तवक्को करता है। अगर आप कोई नई कार ख़रीदते हैं या कोई और मशीनरी ख़रीदते हैं तो याद रखें कि ज़रूर उसके साथ एक मैनुअल होता है यूज़र के लिए, और उसमें वो सारी हदायत लिखी हुई होती हैं कि इस गाड़ी के लिए, इस मशीन के लिए ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इन पे अमल दरामद करेंगे तो ये चीज़ जो है रोज़मर्रा आपके काम में आएगी और ज़्यादा देर तक ये चीज़ चलेगी। इसी तरह से जानने की ज़रूरत है कि खुदा ने मुल्क मिस्र से अपने लोगों को रिहाई बख्शी और उनको बताया कि अब आप एक नए मुल्क में जा रहे हो, और उस नए मुल्क में जब तुम जा रहे हो तो तुम्हारी जो इखलाकी ज़िंदगी है, तुम्हारा खुदा के साथ जो ताल्लुक़ है, उसको दूसरों से फ़र्क होने की ज़रूरत है। याद रखें कि खुदा ने जब ये 10 अहकामात दिए तो उससे पहले उसने अपने लोगों से कहा कि मैं तुम्हें मुल्क मिस्र से रिहाई दिलाकर लाया हूँ, और इसके जवाब में उन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करना था और उसके हुक्मों की फर्माबरदारी करनी थी। खरूज की किताब उसके 20वें बाब में
ہم ان 10 احکامات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ جو 10 احکامات ہیں، یاد رکھیں کہ خدا بیان کرتا ہے پہلے 4 حکموں میں کہ خدا اور انسان کے ساتھ کس طرح سے تعلقات ہونے کی ضرورت ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خدا کی پرستش ہے، بتوں کی پرستش نہیں ہے، اس کے نام کو بے فائدہ نہیں لینا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا سبت جو ہے اس کو پاک ماننا ہے۔ یہ 4 جو حکم ہیں ان کا تعلق ہے کہ انسان کی خدا کے ساتھ کیسے رفاقت ہونی چاہیے، خدا اس سے کیا توقع کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر 5ویں حکم سے لے کے 10ویں حکم تک انسان کا انسان کے ساتھ تعلق کیا ہے، بات چیت کے بارے میں کیا بات ہے، زندگی کے تعلق سے، خاندانی زندگی کے تعلق سے، یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اب 5ویں حکم سے لے کے 10ویں حکم تک کس طرح برتاؤ کرنا ہے، اس کا دار و مدار جو ہے پہلے 4 حکموں پر بہت ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے، ہم اس کو کس طرح سے مانتے ہیں اور کس طرح سے اس کی رضا کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے ان سب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ خدا اس نئی قوم کے لیے 10 حکم کیوں ضروری سمجھتا ہے؟ اب یاد رکھیں کہ کوہ سینا پر خدا نے شریعت کو خوبصورتی اور کام کے بارے میں بیان کیا، اور اب یہ احکامات جو اس نے دیے، اس سے پہلے اس نے کلام کیا، یہ اس لیے تھے کہ وہ جانیں کہ اب وہ عملی زندگی جو ہے اس کو کس طرح سے وہ آگے لے جا سکتے ہیں۔ ان 10 حکموں میں خدا کی فطرت اور اس کا منصوبہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ احکامات رہنما اصول ہیں کہ لوگوں کی ہم مدد کس طرح سے کریں، وہ ایک دوسرے کی کیسے مدد کر سکتے ہیں اور ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس سے دینے کا مقصد یہ تھا کہ خدا ان کو ظاہر کرے کہ اس کی انسان کے بارے میں کیا سوچ ہے۔ یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری بہتری کے لیے دیے گئے۔ اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ خدا کے عہد کے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، خدا اور انسان کے رشتوں کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں۔ اور پھر مسیح کے زمانے میں لوگوں کو غلط طریقے سے احکامات کو دیکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس کے وسیلے سے وہ دنیا میں اور آنے والی دنیا میں خوشحالی کا ذریعہ بنائیں۔ وہ سوچتے تھے کہ حکم ماننے سے وہ دوسری قوموں کے حملوں سے بچ سکتے ہیں، قدرتی آفات سے۔ لیکن خدا کا یہ مقصد صرف پراسپیرٹی نہیں تھا، وہ تو چیزیں ملیں گی، لیکن یہ تھا کہ وہ خدا کی باتوں کو مانے اور پھر اپنی زندگی کو بہتر طور سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بسر کر سکے۔ اور میری دعا ہے کہ ان دنوں میں جب ہم ان پہ غور کریں گے تو ہم اپنی زندگی پر نگاہ کریں گے کہ میں اور آپ کس طرح سے خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس کے جلال کے لیے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ واٹس ایپ میسج کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، 0333010978 آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیبا ڈیجیٹل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، اور ہاں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈیبرا سلیمان کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔